En la cascada de Olín y ya se viene la acrecentada. Hi, subki Jisu Krista Moram Salam Jane DSA aro ajilaga video do gole mane amikhan itu video saigena dangor lesson amikhan bra learn global ekta ase edu kone moi ninga video dalia laga ase kundu jaga laga ase aro kitia happen ho laga ase edu gole moi bi najane na bolibi ajigali laga ase Nagaland laga to nohoy bahar laga ase bolibi itu video saigena amikhan bra dangor lesson pani tu kiniga manuge phasai di ase aro kiniga laga jaga de amikhan na jabo lage aro pani bra kiniga warning di ase duani amikhan true itu video bra bal bal dikhi pai ase to first time amikhan ekta Mumbai de hoa laga idu laga do gole amikhan nodi pani kiniga flood hoi jeshi do dikhane direct pani dangor hoa bishi amikhan dikhi pai ase to achi laga video di gole suka dagigena tan aram bra ninga waterfall side daga dem de pani do warning dia sachat dangor ai jeshi dangor agena tan फट पोलाबो ना पड़ेगा तदे फासी जादो अमियान दिखी बाय से कम 2-3 3 जून 4 जून दोगले नुतिर बा लुई जला अमियान दिखी बाय से ना ओले भी एग्जिट कुंदु जगह दे हैपेन होइसे की होइसे इदु दोगले कोबो ना पारे ओले भी इतु वीडियो साइगेना अमिखान ब्रा फ्यूचर दिबी अमिखान होशियर थाकिबो निमिदे इनिगा लगा जगह दे जले पानी ब्रा किनिगा वार्निंग दे और पानी दो किनिगा अचानक आया से दोन मन लगा मंदिर रखे होले दो अमिखान भी इनिगा दे फासी बोले चांस नाय ना Akan iman khushi ro waterfall sa ase aro pani warning dia biside manukan pola biside akan do gole phat na pole na thaki ase to idu bra pani do gole pani ra do manuke na rokhe idu kone phat jai ase idu bra moi achi de idu la video true idu la video bra kobole mon jado gole mane itia bacha kan laga school chuti laga time ase summer break pai ase idu bra bacha kan ge ekdam guidance dibole laga beshi jaruri ase Nagaland dibi pani bra mura laga to gole achi ali bi huni pai ase to idu karne ininga situation amikhan lok na pabo karne amikhan tam hoshir gole bisi bala ase degona true ajila video bra idu apnan opore dekhai debole mon ase konishina pani isor bra bana laga ase pani choi aro hawa idu khan logo de kitia bi amikhan dhamali nukurbo lage na kile gole idu sob to gole isor bra tal bana laga ase idu karne ase to ajali pani laga situation ase pani khan tamatam giri thake edu karne kundu jaga de jabo lage kundu jaga de na jabo lage edu ekdam jane kena berale bisi bala jona edu koi ase so thank you god bless you apni morom kura core family khan logode share koribo na edu koi ase aru notun video de joldi log koribole try korbo na